تنسند كان مراكش روحوا لكم زيد مشي تخي بيان مع المسؤولين هنايا مع ليكيب كاع تاع الجزائر هنايا كانت مليحه ونتمنى ان شاء الله الرئيس تاعنا يكون غير هو يعاودوا غير هو يولي المنصب تاعه ان شاء الله وتفرح الجزائر وتحيا الجزائر ونتمنى كاع خواتنا تحيا بوتفليقه واللي ما بغاش اللي ما بغاش خلوه يبات يحك فوالا بغيتو تحكوا. فقد بدأت العملية الانتخابية اليوم يوم السبت على الساعة 8 وستستمر إلى غاية تاريخ 17 أبريل الساعة 7. تمت في ظروف حسنة لحد الآن، ولاحظنا بأن هناك مشاركة واسعة لجاليتنا القاطنة في مقاطعة سان ساندوني التي تعد حوالي 91,632 ناخب مسجل، من بينها موزعة على 16 مكتب، 12 مكتب موجودة على مستوى القنصلية و4 مكاتب موجودة على مستوى كبرى المدن هنا بمقاطعة سان ساندوني، وهي ساندوني، مدينة ساندوني، أوبرفيليي، بانيولي وأوني سوبوا. وكل الإجراءات الترتيبات تمت لضمان أحسن الظروف لمشاركة جاليتنا في هذه العملية، حيث نعتمد على 150 مؤطر لهذه العملية من بين المتطوعين المسجلين على القائمة الانتخابية. وفيما يخص الأشخاص الذين ليس لهم بطاقة ناخب يمكنهم الانتخاب إذا كانوا مسجلين على القائمة الانتخابية بمجرد تقديم بطاقة تعريف، جواز سفر أو أي وثيقة تعريف رسمية. السلام عليكم. جينا نعقبوا الواجب نتاعنا، نفوتيو هنايا. عندنا 10 سنين وحنا هنا في فرنسا، يعني ما كانش واحد أحسن من بوتفليقة. خرجنا من الميزيرية وكل خدمنا الخدمة اللي كنا ما نشوفوهاش كلش، ولينا معروفين حتى في الخارج، يعني ما كانش أحسن منه. هذه هي، وجينا نعديو الواجب تاعنا ورانا معاه حتى للآخر. فوالا إذا كان الناس يقولوا مريض بصح السيرفو نتاعو ماهوش مريض، هذه هي خلاص. Voilà, en France, on habite à Sarcelles. Moi, je suis née à Sarcelles, j'ai grandi à Sarcelles. Je viens faire mon devoir, voter. Moi, pour ma part, je suis très satisfaite de M. Bouteflika, qui est président depuis X années. Je n'allais pas en Algérie depuis qu'il est élu. Ça correspond aux années où je me suis mariée. J'y vais maintenant chaque année avec les enfants qui sont ravis de voir leur pays chaque année. Et je pense qu'il n'y a pas plus heureux que ça quand on voit des enfants qui sont heureux. Et puis voilà. Nous venons de Sétif, mais nés en France. Et puis, vive l'Algérie, puis on est contemporain. Bouteflika, ouais. C'est M. Din, je suis le représentant du candidat M. Abdelaziz Bouteflika. Je suis chef de centre au niveau de 95. Pour les votants, bon, on a reçu pas mal de gens ce matin. Là, c'est normal, un petit peu mou. Mais sinon, il y avait à peu près, disons 500 à peu près. Voilà. أبدا ولا ملاحظة. وكان des représentants هنا تاع السيد علي بن فليس، و d'ailleurs il est à côté. السلام عليكم. نحيي الجمهور الجزائري والشعب الجزائري الأبي الكبير. نحن ماناش خصوم، نحن إخوان. أنا نشكر نجيب ربي يجيب شفاء رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة اللي خدم البلاد، ونشكروه. ناضل في السابق وناضل دائما وهو يناضل، نشكروه ونتمنى له الخير. ولكن اليوم حبينا اون التيرنونس بوزيتيف، حنا نبقوا خوا، واللي جابها ربي جابها.
احنا متفقين وحبينا يكون ان شونجمون بوزيتيف. السي علي بن فليس وهما الاخوان مع الرئيس بوتفليقه، ربي يطول له في عمره وربي يشفيه ان شاء الله، وربي يكون ان شاء الله في عونه، ونشكروه لان عبد العزيز بوتفليقه بابانا وكبرنا ورفع رايه الجزائر في الخارج وخدم. Le docteur Ali Reche, ophtalmo-chirurgien au Havre, et pour la première fois où je suis vraiment convaincu par le programme de M. Abdelaziz Bouteflika, et j'ai bien lu son programme et je ne pouvais pas rester chez moi, et c'est pour ça que je le soutiens, parce qu'il y a surtout en ce qui concerne l'immigration et l'investissement étranger en Algérie. Il a très bien fait ce programme et on est tous pour ce programme, et moi je vote pour le programme et c'est pour ça que je soutiens M. Abdelaziz Bouteflika. مساء الخير. C'est Taïb Moudkour, consul Jazair في Pontoise. La circonscription de Pontoise couvre 7 départements. 7 départements donc avec des villes éloignées de 350 km du siège du consulat. La Manche par exemple, le Calvados, l'Orne, l'Eure, l'Oise, le Val d'Oise, la Seine-Maritime, et Val d'Oise bien sûr. Nous avons une forte communauté installée dans ces 7 départements que nous couvrons avec force. Aujourd'hui, c'est un événement majeur qu'on est en train de vivre. C'est celui donc de l'exercice de notre devoir de citoyen. Les choses ont été préparées depuis, ça fait un petit moment, depuis 2 mois, depuis l'annonce donc du secrétaire. Nous nous sommes préparés, donc nous avons mis en place les conditions matérielles les plus adéquates pour répondre un peu aux attentes de nos ressortissants. Nous avons eu des salles. Nous félicitons et au passage les municipalités qui ont mis à notre disposition des salles adéquates, avec le matériel adéquat, pour permettre donc à tous nos ressortissants de cette circonscription d'exercer leurs droits citoyens et leur devoir citoyen donc de vote. Les choses ont commencé ce matin, bien sûr, et comme dans tous les scrutins, les premières matinées, notamment les samedis, dans ces petites villes, c'est des journées de marché. Nous attendons un fort afflux à partir de cet après-midi, demain dimanche et surtout ce week-end. Mais nous pensons que la communauté installée dans cette circonscription va répondre avec force donc, à l'attente donc, de notre pays et pour exercer encore une fois donc, ce devoir donc, de citoyen.